बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि जिनका नाम कुरानदाज़ी में से निकल आया है और उनकी सक्सेसफुल की मैसेज उनको मिल गए हैं। हम आपको इस वीडियो में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि जो वज़ारत की तरफ से इस कुरानदाज़ी के बाद जारी हुई हैं। इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब हैं कि अब करना क्या है, और हम आपको तफ़सीलात से बताते हैं। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मालूमात मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं तफ़सीलात की तरफ। जी, हम बात करते हैं उन ख़वातीन व हज़रात की कि जिनका नाम कामयाब करार नहीं दिया गया कुरानदाज़ी में है। उनकी 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये है कि अगर किसी ग्रुप के 14 मेंबर्स हैं या 2 मेंबर्स हैं, तो जितने भी मेंबर्स हैं, तो ग्रुप के अगर किसी एक शख्स का नाम भी ड्रा में कामयाब नहीं हुआ, तो वो पूरा ग्रुप जो है वो उस कामयाबी से निकल गया। यानी पूरा ग्रुप जो है उसको, उनमें से कोई भी बंदा हज के लिए नहीं जा सकता। तो यानी कुरानदाज़ी में कामयाब करार नहीं दिया जा सकता। तो एक तो ये है कि अगर आपका एक बंदा नहीं कामयाब हुआ, तो पूरा ग्रुप कामयाब नहीं हुआ। इस बुनियाद पर कुरानदाज़ी की गई है। और जो कामयाब करार नहीं दिए गए, उनके मुस्तकबिल के हवाले से वज़ीर मज़हबी अमूर का कहना है कि रेगुलर हज स्कीम में 63,805 खुशनसीब आज़मीन हज कामयाब हुए हैं, जबकि 5,633 दरख्वास्त गुजार वेटिंग लिस्ट पर हैं। और वो इस वेटिंग लिस्ट पर मौजूद रहेंगे कि सबको का हमारी ख्वाहिश है कि सबको कामयाब करार दिया जाए, लेकिन काबीना से मंजूरी लेना होगी। उनका ये जुमला जो है ये एक उम्मीद दिलाता है कि हो सकता है कि काबीना इसकी मंजूरी दे दे और बाकी 5,633 दरख्वास्त गुजार भी हज के लिए जा सकें। और जब तक ये फ़ैसला नहीं होता है और अगर अल्लाह ना करे कि ये मंजूरी नहीं होती है, तो फिर जो दरख्वास्त गुजार वेटिंग लिस्ट पर है, यानी 5,633 दरख्वास्त गुजारों की रवानगी के शहरों से के लिहाज से वेटिंग लिस्ट मुरतब की गई है। यानी वो जिन शहरों से जा रहे हैं उसके हिसाब से वेटिंग लिस्ट मुरतब की गई है, बनाई गई है। अगर उनके शहर से कोई शख्स हाजी साहब अगर हज पर नहीं जाते, या उनको कोई मसला दरपेश आ जाता है, या अल्लाह ना करे किसी कोई बीमार या उनकी कुफोदगी हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो फिर किसी भी वजह से वो हज पर अगर नहीं जा सकते, तो उनकी जगह जो वेटिंग लिस्ट पर मौजूद अफराद हैं वो जाएंगे। तो ये है, यानी ये चीज़ ये भी हमें बताती है कि शायद ये रकम वापस हुज्जाज कराम को ना की जाए, या उनकी विलिंग पे होगा कि अगर के कोई वेटिंग लिस्ट में रहना चाहता है तो ठीक है, वरना वो अपना जो है रकम जो है जो उन्होंने जमा कराई वो वापस लेकर किसी प्राइवेट हज स्कीम के तहत जा सकते हैं, या फिर अभी 1-2 दिन बाकी हैं, अगर ये पॉसिबल हुआ तो वो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में भी ख़ुद को शामिल कर सकते हैं। और ये 2-3 ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं। प्राइवेट हज स्कीम के लिए जो दरख्वास्तें जमा कराने का ऑर्डर है और जो रेट्स हैं वो सारे 1-2 रोज़ में वजारत जारी कर देगी। आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, और लेकिन ये देखिएगा कि आपने जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं उनमें ही एप्लीकेशंस जमा करवानी होगी। उसका सारा तरीक़ाकार हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। जी, अभी अभी देखना है कि वजारत ये रकम वापस करती है या वेटिंग लिस्ट में ही रखती है। इसकी तफसीलात हम बाद में चेक कर लेंगे। जी, एक और इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करें जो वजारत की तरफ से जारी की गई है, वो ये है कि दरख्वास्त गुजारों में इस मरतबा 56% फ़ीमेल और 44% मेल आज़मीन हज शामिल हैं। यानी 56% ख़वातीन और 44% मर्द आज़मीन हज इस दफ़ा हज की अदायगी के लिए जाएंगे, जिनकी दरख्वास्तें जो है वजारत को मौसूल हो चुकी हैं। इसका एक क्रेडिट उस फैसले को भी जाता है कि जिसमें महरम की शर्त को मशरूत कर दिया गया था, यानी महरम के अदम मौजूदगी में भी हज की अदायगी को सऊदी अहकामात के मुताबिक अदा करने के लिए
اجازت دی گئی تھی، اور اس وجہ سے خواتین کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی، اور ایسے خواتین کے جو اپنے کسی محرم کے مالی اخراجات نہ ہونے، یا محرم کے موجود نہ ہونے، یا پھر کسی بھی وجہ سے محرم کے وجہ سے وہ حج کی ادائیگی سے محروم رہ جاتی تھیں، اس مرتبہ انہیں خواتین کے گروپ میں شامل ہونے کا موقع دیا گیا، اور اب خواتین کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے۔ اب چلتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن خوش نصیبوں کے نام قرآن اندازی میں نکل آئے ہیں انہیں اب کیا کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد جو سٹیپ آتا ہے وہ ہے بائیو میٹرک کا، اور پھر اس کے بعد آپ نے پاسپورٹ جمع کروانا ہوگا۔ آپ اپنے پاسپورٹ کے لیے جو ضروری کارروائی ہے، جنہوں نے ٹوکن جمع کروا رکھا ہے یا رینیو کروانے کے لیے دے رکھا ہے، وہ ساری کارروائی مکمل کر لیں، اور پاسپورٹ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں، اور اس کے اوپر جو قوائف ہے وہ بھی چیک کر لیں، تاکہ بعد میں آپ کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ بائیو میٹرک کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے وزارت مذہبی امور سے کہ جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، بہت ٹیکنیکل ہے، اور چونکہ یہ سعودی ایپ ہے تو اس میں غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے، تو اس لیے وزارت جو ہے وہ مختلف مقامات پر، مختلف شہر میں پوائنٹس ارینج کرے، جہاں پہ یہ کوئی مقامات ارینج کرے جہاں پہ یہ بائیو میٹرک کی سہولت فراہم کی جائے، حجاج کرام وہاں جا کر آسانی سے بائیو میٹرک کروا سکیں، اور اس میں حاجی کیمپس بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وفاقی جو ادارے ہیں مذہبی امور کے، جو ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں، وہاں پر بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اور IT ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تمام اداروں میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے، اب اس کے مطابق فیصلہ جب ہوگا تو پتہ چلے گا، اور تب تک آپ تمام جو حجاج کرام ہیں وہ 8 جون تک ایکسپیکٹڈ ہے حج کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہونا۔ تب تک آپ اپنی تیاریوں کا آغاز کر لیں، اور ایک موبائل فون، اسمارٹ فون لے لیں، اور اس پر اپنی پریکٹس کریں۔ خاص طور پہ جو ایپ گورنمنٹ نے شروع کی ہے اس پر اپنا اس طرح سے پریکٹس کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ کو پرابلم نہ ہو، جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ بھرپور طریقے سے حاصل ہو سکے۔ آپ کے سفر کا آغاز ہو گیا ہے، آپ جیسے جیسے تیاریاں کریں گے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اور مددگار ہو، اور ایک مرتبہ پھر ہم تہہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ جو حجاج کرام پر امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی امیدیں بر لائے، اور آپ تمام کے تمام حجاج کرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے اور حج کے فرض کی ادائیگی کے لیے جا سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔